अगस्ट 16 शिक्षक दाबी दिवस समवेत हेबे विभिन्न शिक्षक संगठन ओडिशा स्कूल शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समिति राज्यर शिक्षा व्यवस्था तथा छात्र छात्री मानक समस्या को नहीं यथा अनुदान योग्य स्कूल कॉलेज को अनुदान प्रदान करबा राज्यर समस्त अनुदान प्राप्त विद्यालय को और महाविद्यालय को चाकरी शर्तवली सहित सह सरकारी अनुष्ठान में परिणत करने सहित पेंशन प्रदान करने एवं पुनः अनुदान वंचित होता विद्यालय गुड़िक पुनः अनुदान प्रदान करने सहित विभिन्न दाबी को नहीं आगामी अगस्ट 16 दाबी दिवस रे भुवनेश्वर लयर पीएमजी ठारे ओस्ता ओलोस्टा संस्कृत टोल मद्रासा अवसर प्राप्त 662 वर्ग कॉलेज कर्मचारी और शिक्षक संघ आज पुरी जिला ओस्टा सभापति विजय कुमार बराड़ सभापतित्व में जिला ओस्टा कार्यालय रामचंडी साही ठारे पुरी जिला तरफ कन्वेंशन करा जायछि। যাই সেখানে আদি বসিছে তাহলে আমার জেলার ভাই মানে 2 মাসের দরমা পাইয়া নাহান্তি কোন পাই আমরা ওস্তার তরফରୁ গোটে মিটিং ডাকা যায় নাই বা কୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ରଖିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରେମୀ शिक्षक बंधु जो मैंने संग्रामी प्रेमी शिक्षक बंधु एवं सभापति मीटिंग आगु गोटे कराए जोटा कि आम समस्त बोधे आम जापारूनी आम अगस्ट 9 गोटे क्रांतिकारी दिवस पालन कराए जोटा कि प्रति जिले से गोटे दाबी स्थापन कराए राज्यस्तर कराए एथर कौन है बोधे आम जापारू ना राज्य में गोटे कराला सर परिचय सर विभुदत्त नायक संपादक पुरी जिला ओस्ता आज्ञा ओस्तार जो 16 तारिख रैली आज जो कार्यक्रम चलती तो विगत दिन में आप बहुत अवहेलित अवस्था अच्छा तो आज जो कार्यक्रम आगे आशा रखते मैंने सक्रिय हे देखो आम राज्य नेतृत्व मैंने बारंबार बर्तमान नूतन सरकार सहित आलोचना कर आश्वासन पाई निश्चिंत भाव में आम ए सरकार आम दाबी हासिल कर सहायक हो बोली आम आशा एवं जेहेतु शिक्षक माने ये जो दाबी दिवस अगस्ट 16 यहाँ गोटे सब वर्ष शिक्षक माने दाबी रखि था तेणु आज एवं गतकाली 2 दिन धरी राज्यर प्रत्येक जिले में बर्तमान यही आगामी दाबी दिवस परिप्रेक्षी में जिला कन्वेंशन कराऊँच आज पुरी जिला तरफ आमर जिला कन्वेंशन चली आमर 662 एवं मद्रासा अलोस्ता अन्य बहुत संगठन मिसिक आम 6-7 संगठन मिसिक ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक समन्वय समिति करिक आम 50,000 ऊर्ध्व शिक्षक आगामी 16 तारिख दाबी दिवस में भुवनेश्वर लयर पीएमजी ठारे एकाठी हेबू एवं सरकार को आम दाबी विषय अवगत करूँ। आज्ञा शुणु प्रति वर्ष प्रति माने वर्ष को 3-4 थर जमी धारणा दौरान ब्लॉक हो कि डीओ ऑफिस हो कि जो जिलापाल कार्यालय किंतु आज पर्यटन आप कार्य पूरण होनी जो ब्लॉक ग्रांटेड शिक्षक मान बर्तमान जो अवहेलित कराई तो आगू आप नूतन सरकार कि साहय पाइबे आशा निश्चित भाव में आम आशा करूँ देखूँ जितेबाला लॉकडाउन भाया गोटे कुषित प्रथा को अनुदान प्रथा को प्रत्याहार करागला आज ये समस्या उपजी 30 वर्ष शिक्षक कर्मचारी मैंने काम कलापर टंकाटे पाऊना एवं भी 30-32 वर्ष शिक्षक मैंने खाली हाथ में फेरुंट कम कलापर एवं 30 वर्ष कम कलापर 20 वर्ष मागणा खटिला जो 8-10 वर्ष चाकरी कर परवर्ती समय पेंशन पाऊना ग्राच्युटी पाऊना एवं सेमानकर बयसर अभिवृद्धि आम गोटे डिमांड रखी सरकार पाखे आम पिला माने जो मध्याह्न भोजन खाऊँ तार मान वृद्धि तेणु ये विभिन्न दाबी नहीं कि आम अगस्ट 16 रखीचु आशावादी अच्छु सरकार आम कथा शुणे ब्लॉक शिक्षक मान जो अवहेलित अवस्था रखा बेले रखा जाए तुम ड्यूटी करवा दरकार नहीं सामना करा पड़ी निहाती आप जहाँ कहले ये गोटे बड़ कथा कारण सरकारी स्कूल जो कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करा जाउनी आम भलिया नूतन अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्रांट शिक्षक कर्मचारी जो कड़ा आभिमुख्य रखा जाउची किंतु पिला माने एवं शिक्षक माने जो तांकर जहाँ पाइबा कथा हक से माने पाउना तेणु से गोटे जो बड़ दुख परितापर विषय आ सबुठ बड़ कथा होची आमे माने अवहेलित होउछु आम पिला माने आम टाइप स्कूल पिला माने अवहेलित होउछु। प्रश्न रहिबो जे आप बहुत कम दरमा रे आप जो वर्ष वर्ष धरी खटुन से दरमा पाइला भी लोक रिटायर्ड भी कर किंतु पेमेंट पाउना कि पेंशन नहीं तो किसी आप किसी भी शिक्षक अच्छा जो परिश्रम कर मुख्य
ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫୋରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ନୂତନ ସରକାର ସେଇ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଥରେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କି ଖାତା ଦେଖା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ତୁମ ଦରମା ବଢ଼େଇବୁ, ତୁମ କାମ କରିବୁ, ପେନସନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଅବହେଳିତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସରକାର ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି ସରକାର ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବେନି, ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଓ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତ ଆପଣ କେଦୂର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, ସରକାର ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସରକାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶଙ୍କର କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମ୍ପାଦକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପ ଓଷ୍ଟା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଅଗଷ୍ଟ 16 ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ଦିବସ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ସେଥିରୁ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ 194 ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟିଏ ବେତନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଦରମା ପାଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ନା ଟଙ୍କାଟିଏ ପେନସନ୍ ଅଛି, ନା ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଯେଉଁ 62 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଚାକିରି ଶେଷ ବେଳକୁ ଦରମା ମିଳିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବିରେ ଆମେ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ କରିକି 24 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଯାକି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା 31ଟା ଯାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କନଭେନସନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କନଭେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅଛି, ମାଦ୍ରାସା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟୋଲ ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି କରାଯାଇଛି, ଏହି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ 50,000 ଶିକ୍ଷକ ସମବେତ ହେବେ ଦାବି ଦିବସରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ଦିବସରେ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଦାବି ସବମିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ହକ୍। ସେ ହକ୍ 1969 ମସିହାରୁ ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦାବି ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଅଚିରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦାବି ଦିବସକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ 12ଟା ବେଳେ ରାଲି ବାହାରିବ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରୁ, ସେଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବହେଳିତ, ସେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରି କିଭଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରି, ତ ନୂତନ ସରକାର ଆଶା ପୂରଣ କରି 1995 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। 95 ପରେ 2000 ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଏବଂ 2004ରେ ଏଇ ଆଜିର ସରକାର ଏବଂ ଗତ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ମିଶି ମିଳିତ ଭାବରେ 9 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କଲେ, ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 2000 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 50ରୁ 60,000 ଶିକ୍ଷକ ଅହରହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଲାଗୁ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏଣିକି ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେଥିରେ କେବଳ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ, ପେନସନ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ରାଚୁଇଟ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଯେ କିଏ 50,000, 60,000, 70,000 ଦରମା ପାଇଲେ
ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏଇ ଆମରି ସେଇ ବର୍ଗର ଅନେକ ଲୋକ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବେ ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପେନସନ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ରାଚୁଇଟ୍ ନାହିଁ କି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ୟାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନୂଆ ସରକାର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଗତ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗତ ବିଗତ ଦିନରେ 3-4 ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲାଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ମାନେ ୟାକୁ ବିନୟତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମଧ୍ୟ 24 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଯେଭଳି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା କେତେ ଦୂର ଆଶା ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଭାସୁନା କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଗୋଟେ ସରକାରଟା ନୂଆ ଆସିଛି सरकार हाँ निश्चित सरकार उपर आशा अच्छी एवं सरकार निजे भी मध्य कहते जे नवीन सरकार को उत्खात कर शिक्षक माने यही जो शिक्षक मानकर समस्या को लेकर अतीत शिक्षक मानकर आंदोलन सरकार को फोपाड़ी समुद्र में आज नवीन सरकार को 24 वर्ष नवीन सरकार को फोपाड़ी बोली निजे सरकार हृदबोध कर आम आशा रखुचु सरकार जो प्रतिश्रुति देते आमको विरोधी दल थिला बेले आज से प्रतिश्रुति रक्षा करेंगे नचेत नवीन पट्टनायक अवस्था तांकर मध्य हम एथिरे कौन तिले मात्र संदेह नहीं। सर परिचय सर मो सुकांत कुमार बेहरा साधारण संपादक निखिल उत्कल निम्न माध्यमिक शिक्षक संघ तथा ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समितिर राज्य सभापति। प्रश्न जेहेतु समस्त कही आपको गोटे प्रश्न पचार चाहूँगी जे परीक्षा पूर्व ब्लॉक एंड शिक्षक मैंने स्ट्राइक कला परीक्षा चल दियो आम तुम कथा बुझे खाता देखा पूर्व आप स्ट्राइक कले खाता देखी आम कथा बुझे कि आप दीर्घ 24 वर्ष अवहेलित अवस्था अच्छे तो आगक नूतन सरकार जो आसो प्रोत्साहन देवे आशा रखते आम तो एक दायित्व संपन्न गणसंगठन नेतृत्व हिसाब से निश्चित भाव में नुआ सरकार पर आमर आशावादी अच्छी आम आशा करुचु विगत सरकार रे क्रमागत भाव में जो सरकारी अवहेलार शिकार राज्यर शिक्षक अध्यापक कर्मचारी तथा छात्र छात्री मैंने होती आम आशा करुचु ए नुआ सरकार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार आसी एक राजनीतिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बोली आम आशा करुचु ये साधारण लोकर कथा बुझे शिक्षकर कथा बुझे छात्र छात्री मानकर कथा बुझे आम यही कथा आशा करुचु। विगत दिन मानक अवहेलित अवस्था विगत दिन मानक अवहेलित होती तो नूतन सरकार आपको सहाय बोली केते आशा रखते आम निश्चित भाव में आशा करुचु सरकार सहाय हम जदि सरकार सहाय न हम तेबे आंदोलन को आगामी दिन में तीव्र रूप नेब एथिपे आज पुरी जिलार एक शिक्षक अध्यापक मान एक कर्मशाला आयोजन कर आगामी अगस्त 16 तारिख दिन संघ राजरास्ता को ओह्लैब। विगत दिन में बीजेपी सरकार नेता मैंने कर्मी मैंने आप सहित बसुले धारणा तेणु बीजेपी सरकार आपको सपोर्ट करे आम जी आशा कर आशा के दूर अच्छी विगत दिन में आम जो राजरास्तार जो आंदोलन होती भुवनेश्वर गांधी मार्ग में आम सहित वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्रीजुक्त मोहन चरण माझी धारणा बसते आम सहित वर्तमान केंद्र शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान आम सहित बसते आम सहित एबेकार सांसद अपराजिता षडंगी आबेकार सांसद बैजयंत पंडा आम संगठन आंदोलन में सामिल होते राज्य सरकार को निवेदन करते ये शिक्षक अध्यापक मानकर दीर्घ 30 वर्षर दाबी ये न्याय्य दाबी ये दाबी पूरण कर आवश्यकता अच्छी। आसंता 16 तारिख आप जो धारणा बसवे तो आप आशा अच्छी सरकार आप कथा शुणे जदि आगु सरकार न शुणती आप विकल्प धारणा मु आपण मान जरिया राज्य सरकार तथा राज्यर समस्त शिक्षित शिक्षाप्रेमी जनसाधारण मान अवगत करने को चाहूँगी अगस्त 16 है शिक्षक मानकर दाबी दिवस 1969 मसीहा ठारू आज सुधा से अगस्त 16 दाबी दिवस एक पारंपरिक दाबी दिवस रूपे पालन कर आसुचु। यही दाबी दिवस रे साधारणतः
ओडिशार सर्वपुरातन गणसंगठन नेतृत्व हिसाब से कही रखुची से दाबी दिवस रे साधारणतः शिक्षक छात्र और शिक्षायतन रो सामग्रिक समस्या संपर्क में आम सब राज्य सरकार को अवगत कर आसीचु। तेणु आगामी अगस्त 16 दाबी दिवस रे आम राज्य सरकार 2 मास है नुआ आसी आम से दाबी दिवस रे राज्य सरकार को दाबीपत्र प्रदान करुचु एवं राज्य सरकार को आम निवेदन करी कहूचु जे से दाबी संपर्क में संवेदनशील आगुरी थिले एबे रुहंतु एवं से दाबी पूरण करने आम विनम्र निवेदन करी कहूचु। कारण आम दाबी सहित अच्छी ग्रामांचल प्राय 3000 हाईस्कूल 1500 पाखापाखि मध्य इंग्राजी विद्यालय माद्रासा सांस्कृतिक टोल ता सहित 194 अनुदान पाई नथिबा हाईस्कूल ता सहित 28टी अनुदान पाई नथिबा मध्य इंग्राजी विद्यालय ये समस्त कथा को आम राज्य सरकार पाखे उठाऊचु। राज्य सरकार अंगीकार करिसेंती 6 ରୁ 14 वर्षर पिलामानकु मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा देवाई मुझे कही रखा चाहूँगी यही सब विद्यालय जो पिला माने पाठ पढ़ुंट से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं आपण मानक कही रखुची यही सब विद्यालय 30 वर्ष तले ग्रामांचल गाँव मनीष मान मेहनती मनीष मान द्वारा जो तैयारी करा से विद्यालय पुनर्निर्माण वर्तमान सुधा करा जाउनी। 30 वर्ष तले जो लाइब्रेरी बही किणा होता राज्य सरकार खंडे लाइब्रेरी बही दियंतिनी ये पिला मानकु सरकारी विद्यालय समस्त सुजोग सुविधा भली ये विद्यालय पिला मानकु सही सुविधा सुजोग दिया जाए नहीं। कोठी ना कोठी जड़े जड़े विद्यालय रे जड़े जड़े पिलारे गोटे जड़े जड़े शिक्षक विद्यालय चली कोठी ना कोठी एठी शिक्षक अवसर नेला परे विद्यालय को बंद कर दिया मु यही कथा आपण मानक कहवा चाहूँगी शिक्षा को शिक्षार व्यापक प्रसार निमंते ये जनप्रिय सरकार संवेदनशील हो। 16 तारिख दाबी पर सरकार कथा न शुणती किभली विकल्प धारा ने आशा रखते शिक्षक आम आशा रखीचु माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी जड़े गाँव मनीष जड़े दरदी मनीष बोली आम आशा रखीचु। जड़े शिक्षक थिले जड़े शिक्षक थिले एवं जड़े दरदी मनीष से शिक्षक छात्र छात्री मान कथा आदिवासी मेहनती मनीष मानकर पिला किभली भाव में पाठ पढ़े से कथा जानी जदि माननीय मुख्यमंत्री एवं नुआ आसछंती जदि कम समय भितर जदि अनुशीलन करी आम समस्या समाधान न करती तबे निश्चित भाव में आगामी दिन में राज्य में एक बृहत शिक्षक छात्र मानक नहीं एक बृहत गण आंदोलन में आम पुरी रमेश साहू रिपोर्ट न्यूज उपांत खबर।